Hello dear students, welcome back to my channel TS Education. So आज आम 10th श्रेणी परीक्षा दर्पण मॉडल पेपर 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आलोचना करिबा। तो चलंतु वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे छोटिया सा रिक्वेस्ट करूची, वीडियो को लाइक करिकी चैनल को निहाती भाबरे सब्सक्राइब करिवे। तो चलंतु वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। तो पिलाने प्रथमे देख समय देछि 1 घंटा 30 मिनिट, पूर्ण संख्या 50। एक नंबर क्वेश्चन देछि, उत्तर लिखल मातृभाषा पई अभिमान रहिले मातृभाषार उन्नति साधना होई परिबो। पठित प्रबंध अवलंबन रे एही उक्तिर यथार्थता प्रतिपादन कर। अथवा पल्लीर जीवन धारा रे लेखक जेउ सब परिवर्तन लक्ष्य करिसंती से संपर्क रे आलोचना कर। बी नंबर देखिबा। पी नंबर क्वेश्चन बीरो कोन देछि, बीरो देछि चिलिका रे सायंतन दृश्य कविता अवलंबन रे कविर प्रदान करिथिबा जीवन दर्शन संपर्क रे आलोकपात कर। एटा करिवो 5 मार्क विशिष्ट माने एटा। अथवा सुको सारण ठारू रावण प्रेरित वार्ता पाइबा परे विभीषण और अंगत प्रकाश करिथिबा प्रतिक्रिया संपर्क रे वर्णना कर। एटा करिवो एटा नहले एटा। तार प्रसंगर सरलार्थ देखा पिला माने 2 नंबर। ताहार सृष्टि और उन्नति इच्छाकृत नहे, ताहा त्याग मार्ग रे एकतम स्वतः संभूत फल मात्र। अथवा मनीष को न बदलाई पुराणा समाज को भांगी हेबो नाही। मनीष को न बदलाई पुराणा समाज को भांगी हेबो नाही। एटा कर पिला माने एटा भी 5 मार्क विशिष्ट दुईटी क्वेश्चन गला। तापरे देखिबा आउ गद्यर सरलार्थ गला। एबे पद्यर सरलार्थ देखिबा। पद्यर सरलार्थ कोन कहछि ना, पाताले अनंत नागरी कंपिला फेरु नवद्वीप सपत सागर कंपिला टलमल होई लोके मेरु। तुम्भ माटी देह ग्रासीछि श्मशान मात्र जसो देहे तुम्भे आसमान। पिला माने एही परीक्षा दर्पण जेते भी क्वेश्चन देछि सबुर आंसर खोजिकी बा बही रे तो पाठ खसडा आंसर अछि पिला माने एटा को पढि नेबे पिला माने। तो नेक्स्ट देखिबा प्रसंग प्रबंध लेखन पिला माने एटा प्राय 200 शब्द रे जे कोनोसी गोटिए प्रसंग रे प्रबंध लेख। एक रे देछि परिवेश सुरक्षा, 2 रे देछि स्वच्छ भारत, 3 रे देछि आत्मनिर्भरशील। तो पिला माने जदी तो माने कमेंट रे जणेबो तो मु एहार 3 टार आंसर रे गोटे वीडियो बनाबी पिला माने। ठीक अछि। एही पॉइंट रे परिवेश सुरक्षा रे उपक्रम आवश्यकता सुरक्षा पाई पदक्षेप उपसंहार लिखिबो। तापर स्वच्छ भारत रे उपक्रम उपाय आवश्यक सचेतनता उपसंहार। आत्मनिर्भरशील भारत रे उपक्रम आवश्यकता अर्थव्यवस्था रे प्रभाव उपसंहार पिला एतिकी एटसेट्रा व्हाट। तापर पत्र लेखन देछि पिला माने एथि प्राय 100टी शब्द रे लेख। कोन कहछि ये परीक्षा पाई तुमे किपर प्रस्तुत हेउछ वर्णना करी बंधुंक निकट को पत्र लेख पिला माने एटा लिखबो। दुईटा क्वेश्चन पड़िबो। एटा गोटे एटा 10 मार्क विशिष्ट पिला माने 5 मार्क दुईटा पड़िबो। ठीक अछि। तापरे आ गोटे देछि अथवा खबर कागज पठन रो उपकारिता संपर्क रे बुझाई सान भौणी निकट को पत्र लेख। तापरे बीरे देखि तुम ग्राम पंचायत को मरुड़ीग्रस्त अंचल भावे घोषणा करने को जिलापाल को दरखास्त लिखिबो। अथवा तुम ग्राम रास्ता मरामती निमंते सरपंच निकट को दरखास्त लिख। जदि पिला माने कमेंट करिवो कमेंट कहबो तो यार आंसर मु गोटे वीडियो नै आसीबी पिला माने। तापर एटा अनुच्छेद पठन पिला माने अनुच्छेद को पढ़िनियो। प्रदत्त अनुच्छेदटी
ପାଠ କରି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଏଇଟା 10 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ। କ'ଣ କହିଛି? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିଷୟରେ ଆମର ବେଶୀ କିଛି ଧାରଣା ନାହିଁ। ତେବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମୌଳିକ ବିଷୟ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ବିଷୟାସକ୍ତ ନ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ବା ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଧର୍ମଟା ପୁରାପୁରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ଆମର ତ ଧାରଣା ଯେ ଜଣେ କୌଣସି ଏକ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ମଧ୍ୟ ନେକ୍ସଟ ପେଜ ଦେଖିବା। ତାପରେ ନକରି ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ସହୃଦୟତା ହାସଲ କରିପାରିବ। ବରଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବିସମ୍ବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି ଏକ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ସମାଜରେ ବେଶୀ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ନିଜର ସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ବେପରୁଆ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଏ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିଜର ଦୁଃଖ ଓ ଦୁର୍ବିପାକ ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସାହସ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଧର୍ମ ଏବେ ମତାନ୍ଧତା ସୃଷ୍ଟି କରି ସାମାଜିକ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଧର୍ମ କଥା ନ କହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛୁ। ଜଡ଼ବାଦରେ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଏହା ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥପର ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇପଡ଼େ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବା ଜଡ଼ବାଦର ବିଷୟାସକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ମନୁଷ୍ୟର ମନକୁ ବ୍ୟାପକ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାରେ ଜଡ଼ବାଦ ଉପରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ବ୍ୟାପକ ନ ହୋଇ ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ପିଲାମାନେ ବସ୍ ଏତିକି ଥିଲା। ଏକ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ତାର ଆନ୍ସରଟା ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଇଛି ଆନ୍ସରଟା। ହଁ, ତେବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମୌଳିକ ବିଷୟ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ବିଷୟାସକ୍ତ ନ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ବା ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଏଇଟା ତାର ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କାହିଁକି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ? ତ ପିଲାମାନେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି, ଦେଖ ଏଠି ଅଛି, ନିଜର ସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ। ନିଜର ସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ। ତ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, କେଉଁ କାରଣରୁ ସାମାଜିକ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ତାର ଆନ୍ସର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିଜର ଦୁଃଖ ଓ ଦୁର୍ବିପାକ ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସାହସ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଧର୍ମ ଏବେ ମତାନ୍ଧତା ସୃଷ୍ଟି କରି ସାମାଜିକ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇ ପଡ଼ିବାର କାରଣଟି କ'ଣ? ତାର ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଧର୍ମ କଥା ନ କହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଧର୍ମ କଥା ନ କହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛୁ। ଜଡ଼ବାଦରେ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଏହା ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇପଡ଼େ। ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ଓ ଏହାର ପରିମାଣ କ'ଣ ଘଟୁଛି? ଏହାର ଆନ୍ସର, ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଜଡ଼ବାଦ ଉପରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ବ୍ୟାପକ ନ ହୋଇ ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ଲଗେଇକି ଆନ୍ସର ଲେଖିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ।